guys, welcome back po sa aking munting channel, Bisaya ko Vlog. For today's videos guys, sharing ko lang sa inyo guys yung higaan ko guys, kasi sa ngayon kasi guys may sakit pa tayong sleep desk guys. Kailangan daw ng guys, yung higaan mo na daw guys, yung komportable yung likod mo guys, kasi itong likod ko guys sumasakit pa talaga guys. Pag umupo ako ng matagal guys, masakit yung dito sa yung sa middle natin guys, dito. Excuse me. So guys, ipakita ko sa inyo guys ito higaan ko guys. Yan higaan ko guys. Ayan. Ayan. Manipis lang to guys. Ayan guys, manipis lang yung higaan ko guys, kaya ang ginawa ko guys ang ginawa ko guys, kasi yung bed ko guys is manipis lang. Sobrang manipis, ganyan lang guys. Mga 2 inches lang ata yan guys. So, ang ginawa ko guys, may nakita akong mga bedsheet na yung makakapal guys doon sa garbage room. Yan ang ko guys, parang dinudubli ko guys. Tingnan nyo guys. Meron akong blanket dito guys. Ayan, blanket guys. Ilagay ko rin guys yung banda sa likod ko guys. Tapos, ayan, blanket na naman guys. Dito ko ilagay guys. Tapos ito, dito ko dito. Ito guys. Ito guys, dito ko to ilagay sa sa gilid ko guys. Ayan guys, guys. Dito ko yan guys ilagay. Tapos, yan dito ko guys, para medyo maluwag-luwag yung kwarto ko guys, kasi lang guys, maliit lang tong kwarto ko guys. Yung tandayan ko guys, ayan. Tapos ito guys, sa karto ng amo ko guys, itapon na, kaya inano ko guys, para may may pangsandalan ako guys. Tsaka ayan guys, itong blanket na to guys, malaki to guys, makapal guys. Ayan guys, ito ang inano ko guys, yung parang dinubli ko guys sa bed ko guys. Ayan guys, ayan guys, para medyo makapal-kapal na guys. Meron pa dito guys, blanket guys. Ayan, nilagay pa rin to dito guys, para makapal talaga ang ko guys, kasi kailangan talaga guys yung medyo makapal yung bed ko guys. Kulang pa nga yan guys, kaso wala na guys, kaya yan na lang mga ko guys, mga na lang, kumot na lang, kun na lang ang nilagay guys, para ma-relax yung likod ko guys, kasi yan ang advice kasi ng doktor guys. Yan guys, yan. Yan na siya guys. Ito guys, nilagay ko rin to guys. Yan, kibali 4 na na guys, 4 na blanket ang nilagay ko guys. Yan, maliit lang yung room ko guys. Maliit lang guys, isang lang, half yarda lang guys, half yarda. Ayan. Ayan guys, ayan guys, dito lang guys, saka dito lang guys, yung room ko guys. Ayan, lang, hinahingal ako guys. Ayan, bed ko guys. So yun lang guys, thank you po sa inyo panonood at pagsuporta sa channel ko. Thank you guys, ingat kayo lagi, God bless and bye bye.